Sabisi parabalapa el pusila alusa na wen mananeri de kondrunda rara tinan lirika kibaisombe ne orientation el pakda lunda kibaya ne Burkina Faso ministre wa sumi men sirtab araba tiya avile kiula son pisila ni laba sirtaba ab sirtaba me kuzila dia son santate bamba tambo bisin ne labna sonsi pipi yasin ne Burkina Faso so menga tiktinre ab son siranda na kidme zinyar soa son porlenda ya kuyilamda yawodo son boniti onewa facture damba sinon te basi blebi goma Burkina Faso zavla ne wa banra son pame ti bokata son sakade R21 et pamda venom ne amivaliation comme son pitnedo tumno ninga sinyata ko mala yilamda yelleb simbon ko ti oneyawa erika nakin pale nambase facture damba yibi ba kuna sinda wate ni zulwes buto tore nimbuida suka minsi damba nyasa me indik nakin pal sinkende facture damba wenge la nakin kanga ya sinkende ni minsi ninga sinyata ko mala yilamda yelle sun winigi zulwes buto tore nimbuida sampamde facture damba yiba wengwa saya ni minsira ab winiga meti nakin pal kanga sindika ayabum sinna song nebni sa sinya kuma tabiyawe bam sinya kuma toto bum sinan song nimbuida Usman nakros ya minsi ninga sinjeta kuma la yilamda yelungini game La nouvelle nakin pal kanga ton nakin lame en compte facture d'embe la ratin ye lame mamso wayam sanya kuma janvier wekiu le février wekiu ton bahadame wariki yam compteur février wekiu ton koyam facture d'embe yibu rati yetinyam zenya ka janvier wekiu le février wekiu ya boum sinta nafa hal kengo tibala ya neba sinya kuma toto labna yaw idpana le mamsen le con facture asinaya kuma toto boum sun winigi dibal kwera tana yi soma la yinna fan ko nimbuida ko manya karki wayi poyin abna wela la me amma nawre yibu bum sina song sa ni min sininga singeta ko mala yilam da yilla to ko nimni sa sinya khadab ko ma facture da yibu Usman nakro kelun winigame nous prenons la première moitié Makriasa tunna denga wanya ka pipiwa janvier o kiwu an lo la kelun wawe na kenen ninga sindira la si a meter cube niwa yibu soba tunna le wa février o kiwu an le wanya ka beka reme tunna kelen le wawa na kenen ninga sindira la si a meter cube niwa la facture ninga yam sam pa me janvier o kiwu yam tim basarinda an waya wa mars kiwu la yam sam pa facture ninga février o kiwu yam tin ye basarinda menga an yawa avril kiwu au titre du mois de février sera payé à une autre échéance comme le mois d'avril. Minti dama sekta kanga keli wakat piare nepsi ya vehedba sembe Burkina Faso ka ne sentorum pame ti bordum sin zabad ni we wabara ti bordum kanga abwiniga me taya soma anta kwa papo piso puela yopwe bum sinna songe te zabni we waba fasi a useni tambura si minsi ninga singeta kibe yele go nera noresa winiga me qui est une phase beaucoup plus élargie qui va se passer non seulement au Burkina Faso ici. Ya tumde sinan songe Burkina Faso la temsa taba tum kanga mengna singa 2021 wa yumde rewa tun tare pel kyalam on wini diti kala yuma yibela ton na zabane we waba Afrika pour ti larb taba am kidme la pierre on wini ti Afrika to yenda ti bordom sen zabde ni we waba. Nous avons enfin un vaccin contre le paludisme. Tontenga sorum menga kipsap sambonde ti 11 décembre sina zindi plateau central la solmwa mekel zinda sosra minsi damba se kapura la saya ne gohnera noresa amwini game ti bum fa be na ken songzugu saya ni bamba gohnera ni digde panga andati tuma fa gilsa wakat la sinkende ni meba wenwa amwini game ti sebni sabsu wandiral naman warasta ba la man konkon meba rama sebkanse be gesorzugu Burkina Faso wakat kan be tul nif wakato le wakato ni me tum no ya taw damba tum ba sandap nam sidi alne courant sans pinisidi en coupe de ya sababdo ti tumo samde bumzanga tumatedo la santo yida contre sekne son kotob tumo ti mabrade pour san kain tum da yinga tum ba rataba man bolé sunabella tum ba tum ni dipanse na yilin ti jule ko sa tum pa me andoke ti tumo kene wa sincère de Chérifiano la amivalia giliga wordro en sens ne nepsandaba top kontop ko ici a Faisal Rabo ya sudormbe wara intel sakapura amma Hamadi Wanga bam ko hode zima kalgon ne sakapura ne ba yibe fagili tumda ne courant wa be usun 20 fa la zuboko rahma yiba courant coupe de wakat fagili wat ni zulwes buto tore ni bamba tuma pura il kelra Faisal Rabo tibam ya sudor
Ah, les courants couperés. Un homme de ton sang, c'est un qu'on dit le rendez-vous. On a savoir d'un bas à Zaptava. La famille, bon, pas mal de temps, guégué, pour à coupe, quand on lève autour d'un homme de ton. Quand il y a le nid d'avoir les tours nord à matin. On y 3 jours avant courant coupé. Donc, il faut attendre les bras sur le bénéfice. Il faut savoir attendre les bras zabrés. Alors, on a mal à ton client, mais à votre abord. Donc, quand on tourne pas encore. Avant d'être guégué, mal. Bah, semaine pour un été coup bas, nous l'avons eu. Ni son de ton canal, enfin, courant coupe, like a malade. Sa ya ti courant coupe wat ni Zulus buto tole a Faisal Rabo signé soudeur tout mwenge. Sa ya ne Mahamadi Wanga, bamie nengo tolon ya Zulu kasanga. Ti courant san coupi, kala na wa yeti zima pusuka fa gili samam. Ele wa courant coupe e ya bumsu wat ni Zulus on compte leb de buto tole. A Mahamadi Wanga ko de zima ambe kalgo ne sakapura. Ton ko lorma ha auto maman e limbana nami gamti ton be certains ni auto na depuis 11h courant coupé ton ya 15h là auto courant kabe donc limbana za me yi auto maman am pa yandi ma de forme c'est là limbana pour la ton be maman donc ton be limbana maman courant depuis avril l'année ka wala limbana pour nami gamti ton tira sam nami ton ko don dobra en tout cas maman juillet et où quoi. Courant coupe me kelen le watan Zulu se sinke de sur zukena wenge ton ketembe wara intel sakapura kane bugura masambe so ezuti ne ba pam nan pi wodna nana absambo ti fetil kolora minya sam pale konti ele kitame ti tengna ngan bandama kinsebto yella point sina yele ti nimbuy de kena to yi fara nyawa ya Zulu era wodo nimbuy de san viyum fagili pour le wakato rinwa et sok dadmi singeten Zulu kanga sinke de courant wenge nan sa dabure. Dans le coin Rwanda, Office national d'identification ya Unitono Ninga, son manasta Burkina Manesa Seba Abdallah Setaba Neptum Tumba Sambe Bobo Dulasoa Yasanan Kumse Yumla Sensinge Tum Obsangana son tumente Kinzi Ninga Zulu SMBB Nan Libre Tapto Snaile Tatonre Ankine Kibano Louron Passame Sinke Netum no Natum par Pina Nimbuida Ti Ninga Sebelmano Atonre Anyi Totole et Pamda Venamnia Joseph Kudu son Kolobgoma Tabelenzi Zambelongo Pitnedo. Yasinta ne pisopoe sinyane nga mana top ba anton tip ta bobo de la sosora an anton keller ne nga se mana ta soba alisid bele sanazen ko isenta ba se kanga sinyane sete ide oramba yasna yilen to sonse lebele tabiam la ton dikna ken songo tinimbu de tempam anenga se nana et keller alisid bele bamla oni ta soba. Ce sont ces agents techniciens qui sont dans les centres de collecte des provinces. Ya tum de kansi en big province ramba poussé top tumdi ya top ton convenant bu to le nebni ici sembe province ramba poussé al top son ratane ko bana si Burkina Faso bi sana sa fangili kepe point dil ni kansi tumda abe nebni ici son yo de photo ramba la blebe le maunda de kibetat nenga semana ro pour dil tum de boton la bum sentaliondo te yom fa bit sertaba on ton ti bam mesir sep kwesi abdom na ken la sin ya toto ti ton me ton bang eli fangili kapi la ton koba yam la bang le bu totore senelen to tom na ton yi sombo la ti tanimbu de fangili kapi rabo. Le travail des agents collecteurs photographes se mène au mieux au bonheur des citoyens. Absertaba pourront absent les leçons pour ning zuku ya tabna moment ton vigili oniwa roto les gens s'en pousser. La réouverture de ces antennes régionales entraîne un redécoupage en fait du circuit. Ninga seman rota otoners nan pak région ramba poussé ay boum nan court tourne de kwaira sikene ninga seman tibala wuso no rafa ya tab yo foto ramba antigme na taba ndi control anyerwa dil ay boum nan songe tinebni sindaranda nyot foto ramba ndi ka don ton nyerwa ne fa gil kepi kouri tileba kwaira dilia sombo tidige tili soba manre titanimbu de rabo sikene ninga seba golusra la puiba. Effectivement au besoin de célérité et de délivrance dans la collecte et la distribution des cartes d'identité. Mais dans la présentation zawa seni oram wiligam tabna seba suka tinimbu de ton pam ninga seba nana la tolle ton ken vote kan pour un sanawa yom to sey la pisila yiba.
ya avril kiwla sun pisila yo pe talata sun lowe la Stanislas Walo Burkina Faso ministre ninga sengeta kolombi bon wala buda gom wayengo zenkab nawli nan toronte siare askul na sea sul kas ninga sa mawda tingi sana tonre en zindi Burkina manataba soka aba son ambonde ti au conseil pour le dialogue bangati sataba me ya senkene tumno tuma buto tole ministre ninga sengeta kalonga yele sanganare ana antome et pamda venamne Abdourahim Tapsoba la amivalien Minti ninga singeta kalembi bondra la bouda goma wayar yelle zikam na nati sonseni au conseil du dialogue social la tor soba professeur Domba Jean-Marc Palme ministre wa me en winri tum nor kanga tor soba na kene ninga sindike na mantiks kasanga sinkende koronga wenge si atontinga tor sob menga konore labkele en le kosongol buto tole si yitum nor kanga nenge Stanislas Walo si minti ninga singeta kalembi bondra la bouda goma wayar yelle winigame aujourd'hui Runa tonzeka nore na wanya au conseil du dialogue social la taw saba en leben passe tum nan tase womni ba tigis kasan ninga ton sen datam vigilgi sin kende koronga we ngab sambonde ti assise nationale la da de kellen kela e bamme toxo lab sarlas sinna songe tum kanga ton sen datam vigilga d'organisation de ces assises ça yani au conseil du dialogue social la taw saba bamye winiga meti bam kulim sanyi pakame un tes nimbuida reporo kellen kenga min Stanislas Walo pelra onwinigi tibam tub nora nan nitige panga nyarba tebraba pam pitsuk sinkende ni koronga wenge professeur Domba Jean-Marc Palme winigame ton dikda na kendri tinyare tum kanga on kom saralse la ton le nyarba sna yile ti tum da yinere tibala sayene tondo runda ya koronga en tenwani ting yidigri suskanga sizin tum no yibe pour moi adfa gili kelengo masinke ni koronga wenge zaba sembele ko damba buto to pusunwa tabwe ngap simbonde ti droga nyuba sin leben ti passé abgoma na kende ningap sindike sin kende koronga wenge rati ti BPC wa la baka vigluga Examen sa kibata de la mentis de en sur la beguligamenti colonna virisa ba namsta nembuide halgusro kilba son ya sans jouer ne ba tout ça kobisi ou ligiti en ma han libateng son na mananasi colonna virisa sensilement na sanga en Toronto yida sule waya katiaka timse katia se son tonde nous bumsna kitepton way en terante son en alamba uligamenti bara c'est les vrais moyens tem son les ya timsna mane bampiga la ayopoi sayne anduni sul kasninga sangeta la fiwa san awilgi it pamda venamnya benazina belongo son kolon pitnedo coronavirus banga en mons auto e bum sinyangde tibala yida nep tous kobisi la bara henzo yoka son payi da ma yibotonle nep sinanta nep tout ce temps aman calme pourri ni o delitinga pour abenla la fi o yel kili zuluera tibala lorto yia titakabe grâce me hinna ton pam gant kabe balda mam patal masininga ce sont dane vosma bane tim sa taba sen keten ton son le benla avli le kiuga o ton le yasnanta endiem bam minuyo yobi la coronavirus version yoka c'est qui ne broba jingi en nam ton ramen nam pam bo ne minuyo kwa ba la pihnu la singa ne cible son waté abnan ton ramen ti kam damba fangil kepeto pam vodba sendat yele ti semen ning sun watawa nanta ne minio ko sobe lasna pam vudba ti maso so wilig de me ti boroba ti map santala ya bum sun panan seki la bangar ba kellen zen ka koy sun wilig en go ne ra taw damba tomma ti ti taken zininga nemni sun hum patata polo top to pam boroba limpa ne en te me ni si bara sun to lombi halkenga coronavirus bara en da kitame ti ne ko man su samsi ne petenta saman kala on a manabling tauli sambisi parabla pa coronavirus meket inquieta Burkina Faso dil son som la sirda inet kan fanton mana pension 20 aka encore la menga la cour la zinintasi kiba ya tekela kalunda sanan kille na wendo son kondo amina